नमस्कार दर्शक बंधु, आज तारीख 10 जून 2026 बुधवार दिन मुख्य खबर पर नजर पकाइबा। प्रथम खबर 11 रु कमिब तापमात्रा। 13 तारीख पर्यंत राज्य में काल बैशाखी जनित वर्षा और पवन रहिबो। ए नै पूर्वानुमान करिसेंती पाणीपाग विभाग। आसंता 24 घंटा मध्य पश्चिम ओडिशा रे घड़घड़ी सह वर्षा होवार संभावना रही। पवन बेग 50-60 किलोमीटर रहिबो। झटका पवन 70-80 किलोमीटर हेबार संभावना रही। उपकूल ओडिशा खोर्धा, कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, बालेश्वर, भद्रक आज काल बैशाखी प्रभाव कम रहिबो। कां भा पवन वर्षा संभावना रही। वर्तमान बढ़ी ताती और अत्यधिक जलीय बाष्प जो काल बैशाखी गत एक सप्ताह है भीषण रूप नहीं। एथिपे आंचलिक ताती एक बड़ कारण बोली कहिसेंती सोआईसीसी मुख्य शरद चंद्र साहू। किंतु आज काल बैशाखी प्रभाव कमिबो। राज्य में पवन 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा समुद्र आड़ू बहिबा आरंभ करुथिबारु काल बैशाखी दुर्बल रहिबो। वर्षा हेबो किंतु पूर्व भली तीव्र रूप हेबोनी बोली पाणीपाग विशेषज्ञ कहिसेंती। सेहीपरि 14 रु 17 भितरे राज्य में मौसुमी वायु प्रवेश करिवो। अनेक स्थान रे तुहातु तुहा वर्षा हेबो, तेनु रजरे ओडिशा भिजी पारे। परवर्ती खबर ओडिशार होमगार्ड पई खुशीर खबर। बढ़िला होमगार्ड बा गृहरक्षी भत्ता। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज गृहरक्षी मान दैनिक भत्ता 639 टंकार 650 टंका को वृद्धि कर वर्धित भत्ता 2026 जनवरी 1 तारिख रु पिछला भाव लागू हेबो। सूचना योग्य जे 2025 जुलाई पहला गृहरक्षी दैनिक भत्ता 623 टंकार 639 टंका को वृद्धि करा जायथिला। इतिमध्य राज्य सरकार नियमित कर्मचारी मानक पई 2% अतिरिक्त महंगा भत्ता 2026 जनवरी पहला वृद्धि करछंती। ए सब को दृष्टि रखी गृहरक्षी मानक पई मुख्यमंत्री एही निष्पत्ति नेइछंती। परवर्ती खबर राज्यर स्वास्थ्य सेवा को आहुरी मजबूत करने एवं लोकों निकट में उन्नत मानर चिकित्सा सेवा पहुंचाइबा लक्ष्य रे ओडिशा सरकार आउ एक महत्वपूर्ण पदक्षेप नेइछंती। राज्यर विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा शिक्षानुष्ठान शिक्षादान और रोगी सेवा को सुदृढ़ करने मोट 755 नूतन पदवी मंजूर कर निष्पत्ति केवल नूतन पदवी सृष्टि सीमित नुहे, बरं राज्यर चिकित्सा शिक्षार गुणवत्ता वृद्धि, दक्ष डाक्तर सृष्टि एवं रोगी को अधिक उन्नत और त्वरित स्वास्थ्य सेवा जोगाइबा दिगरे एक दूरदर्शी पदक्षेप। मंजूर होइतिबा पदवी गुड़िक मध्य 7टी प्रोफेसर, 35टी एसोसिएट प्रोफेसर, 50टी असिस्टेंट प्रोफेसर, 29टी ट्यूटर, 248टी सीनियर रेसिडेंट, 190टी जूनियर रेसिडेंट, 112टी कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर एवं 84टी ब्लड बैंक ऑफिसर पदवी रही। यही पदवी गुड़िक पूरण हेबा परे मेडिकल कॉलेज गुड़िक शिक्षक और चिकित्सकों उपलब्धता वृद्धि पाइबो, जहाँ चिकित्सा शिक्षा और रोगी सेवा उभय क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पकाइबो। एही अवसर में माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग कहते माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे आसुछंती। लोकों को उन्नत स्वास्थ्य सेवा जोगाइबा सह चिकित्सा शिक्षार भित्तिभूमि को आहुरी मजबूत करने राज्य सरकार लक्ष्य। एही 755 पदवी मंजूर हेबा फल मेडिकल कॉलेज गुड़िक आवश्यक मानव संबल वृद्धि पाइबो एवं रोगी माने अधिक उन्नत चिकित्सा सेवार सुविधा पाई परिबे। परवर्ती खबर हेउची सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती को नहीं ओडिशार प्राय 1 कोटी अधिक महिला पूर्वर 4टी किस्तीर टंका पाई सारिछंती। एवं सरकार परवर्ती किस्ती अर्थात पंचम किस्तीर 5000 टंका पाई हिताधिकारी तालिका प्रस्तुत करुछंती। जो मानकर सब तथ्य ठीक अछि सेमानक खाता को खूब शीघ्र टंका पठाई जिवो। द्वितीय बड़ अपडेट हेउची नुआ आवेदनकारीक पई गत एप्रिल मासरे जो लक्ष लक्ष महिला नुआ कर पंजीकरण करथिले सेमानकर फील्ड वेरिफिकेशन बा तथ्य जांच प्रक्रिया एवं शेष पर्यायर पहुंची। स्थानीय ऑफिसर माने एही फॉर्म गुडी को जांच करछंती। जदि आपनकर फॉर्म रे किछि भूल थिबो तेबे तुरंत निकटस्थ पोस्ट ऑफिस को जाई बायोमेट्रिक बा आधार केवाईसी अपडेट कर नियंतु, नचेत फॉर्म टी खारज हो जाए। यह सहित सरकार तरफ एक महिला सशक्तिकरण पई ऐतिहासिक निष्पत्ति निया जायछि। सुभद्रा योजना रे प्राय 26% हिताधिकारी महिला, विशेषकर 21 वर्ष रु 35 वर्ष बयसर महिला मानक सरकार स्वतंत्र कौशल प्रशिक्षण देवे। एही प्रशिक्षण रे
ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭତ୍ତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଜୁନ୍ 10ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଗତ 2ରୁ 3 ମାସ ହେବ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଥିବାରୁ ଗରିବ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ କେମିତି ଆସିବ ସବୁ ବାକି ଟଙ୍କା ଏବଂ କେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବାରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଡାଟାବେସ୍ ଏବଂ IFMF ସିଷ୍ଟମ କିଛି ବଡ଼ ବଦଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ନଥିବା ଏବଂ DBT ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସଚଳ ନଥିବାରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋସେସ କରିପାରୁନଥିଲା। ଏହି ବିଷୟକୁ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଗତ 3 ମାସ ହେବ ପେନସନ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଆସିଛି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସିଷ୍ଟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କରାଯାଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2 କିମ୍ବା 3 ମାସ ଭତ୍ତା ବାକି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଟଙ୍କା ଏକା ସଙ୍ଗେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, PM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 17ତମ କିସ୍ତିର ଫାଇଲକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା କେଉଁ ଦିନ ଆସିବ ଏବଂ କେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଜାଣିନେବା। ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ PM କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 17ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ପ୍ରାୟ 9,30,00,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଯିବ। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ 20,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ସହାୟତା ହେବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ କେବେ ଆସିବ? ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 3ଟି କାମ ସରିନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକିଯିବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର EKYC ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ DBT ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଯାଞ୍ଚ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ ଥିବା ଦରକାର। ତୁରନ୍ତ pmkisan.government.in ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାକରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଆପଣ ଗୁଗଲ ପେ, ଫୋନ ପେ କିମ୍ବା ପେଟିଏମ୍ ଭଳି UPI ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିଜର PF ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଓ ରୋଜଗାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ସରିଛି ଏବଂ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। PF ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି କମ୍ପାନୀର ଚକ୍କର କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। EPFO 3.0 ବ୍ୟବସ୍ଥାର PF ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଅତି ସହଜ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା କେଇ ଦିନ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଯିବ। ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି UPI ଜରିଆରେ ସିଧାସଳଖ PF ଟଙ୍କା ଉଠାଣ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର EPFO ATM କାର୍ଡର ସୁବିଧା, 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲେମର ଅଟୋ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦାତାଙ୍କ ମଜୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ହ୍ରାସ।